नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल में स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितर मित कहानी भाग 45 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। दुई झील को भल पाई रोमीर अवस्था ए कौन है कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। आरंभ शेष जाए शुणु। शुणी सारी सब्सक्राइब करिया केबे भूलिबेनी सांग माने। जानिछि आयशा एवं ब्रिजेश भाई भितर इलु इलु चली। लिसु मुहरु शुणी रोमी को जेमिति शक्त धक्का लगिला। रोमी आयशा मुहरु ब्रिजेश ता उड्बी शुणी भी मन भितर धारणा बनई देइथिला आयशा ताकू चिड़ापी मिछ कहूची किछि नाटक करुछि, किंतु तथापि मन भितर संदेह थिला जे आयशा सत कहूनी तो। किंतु रोमी जेतेबेले लिसु मुहरु शुणिला सतरे ताकू लागिला से जेमिति बेहोश होई जिवो। कान को विश्वास हेउ नथा, किंतु आखि तो देखिछि एबे। रोमी लिसु को पचारा, लिसु रे सतर कौन आयशा तांकू पसंद करुछि? लिसु कहला हाँ रोमी, किंतु तू कौन पाई पचारुछु? असुविधा कौन? ब्रिजेश भाई तो तांको क्लास रो नंबर 1 पिला। रोमी कहला नाई नाई असुविधा किछि नहीं, एमिति पचारि देली आउ। अच्छा लिसु शेष कथा पचारुछि कह। लिसु कहला हाँ पचार। रोमी पचारला आयशा एवं ब्रिजेश भाई को संपर्क विषय रे तांको घरे आई मीन अंकल आंटी जानिछंती तो? लिसु कहला नाई जानी तो नाहंती, किंतु आयशा कहूतला खूब शीघ्र जणई देबो। रोमी तुमे कौन पाई एते इन्वेस्टिगेशन करुछ? तुमर आयशा सह मतलब कौन? रोमी कहला रहुची लिसु परे कथा हेबी, मामा फोन करुछंती। रोमी फोन काटी देई हाथ को टेबुल ऊपर जोरे पिटी देई कहला ओ सीट, आयशा एमिति केमिति करुछि? आगकू परीक्षा रहिला, से कौन पाई ए प्रेम प्रेम चक्कर पड़ुछि? रोमी पुणी निजकू निजे प्रश्न कला आयशार निज जीवन से जहा करिबो मु कौन पाई ता पाई एते व्यस्त होउछि? कहीं आयशा को आउ कहा सह देखिले मते अजब महसूस होउछि। लिसु ठीक कहला, आयशा सह मो मतलब कौन? मो जीवन तो रिधिमा अछि, सेमिति ता जीवन रे किए आसिले मते कौन पाई फरक पड़ुछि? ओ गॉड मु पागल होई जिबी ए प्रश्न जाल रे। रोमी अड़ुआ तड़ुआ प्रश्न भितर छंदी होई असहाय होई पड़ुथुला जेमिति, किंतु मनर कष्ट ना सही पारुथुला ना काहाकू कही पारुथुला। रोमी बसी बसी मुंड भारी लागिबारु हठात उठी बाहर को पळेइला। गोटिए गछ मूଳରେ छिड़ा होई थाए। रिधिमा फोन करिला अनिमेष केउठी तुमे? मु एठी पागल भली खोजुची तुमको। रोमी कहला मु रूम को आसीची बाहरिकी, मो देह भल लागुनी जमा। रिधिमा कहला ओ अनिमेष तुमर एबे कौन हेउची केजानी? किछि दिन हबो खाली कहूच देह भल लागुनी, कौन हेउची तुमर? निजे डॉक्टर होई निजर केयर नहीं पारुन ना? अच्छा हो आस बाहर को आमे जिबा फिल्म। रोमी कहला रिधिमा प्लीज मोर मूड नहीं। रिधिमा चिड़ी जाई कहला कौन मूड नहीं? देह भल नहीं सब बेले होउच, तुमर प्रॉब्लम कौन अनिमेष? मते लव करी मोठारू दूरेई रहुच, कौन हेउची तुमर? सब बेले से आयशा पछरे पड़ुछ। रोमी हसी देई कहला नाई रिधिमा सेमिति किछि नुहे, आम भितर आयशा केउठु आसिला? तुमे आस मु रास्ता कड़े अच्छी जिबा फिल्म। रोमी फोन रखी रिधिमा को अपेक्षा करी थाए। हठात लिप्सार फोन आसिया देखी रोमी कहला दीदू एते दिन परे? सांगे सांगे फोन उठाई कहला हालो दीदू केते दिन परे कॉल करुछ तुमे? दीदू तुम कथा मोर बहुत मने पड़ुछि। दीदू केतेबेले फ्री हेबो संध्यारे कुह, मोर तुम सह अनेक कथा अछि कहबाकू। लिप्सा कहला हो ठीक अछि मु संध्यारे हॉस्पिटल थी, तू फ्री होई फोन कर। रिधिमा आसिया देखी रोमी कहला दीदू एबे रखुची संध्यारे कथा हेबी। रोमी फोन रखी रिधिमा को नहीं फिल्म देखिया पई जाउ थाए। हठात रास्ता कढ़रे आइसक्रीम पार्लर ऊपर नजर पड़ीगला। आयशा एवं ब्रिजेश आइसक्रीम खाउथुले एवं खूब हस खुशी हेउथुले। आयशा को एमिति खुशी देखी रोमी को खुशी लागुथुला, किंतु ब्रिजेश सह खुशी हेबा रोमी सही पारु नथुला। ता देह जली जाउथुला भितरु। इच्छा हेउथुला आयशा को टाणी आणी कहिबा पई ए कौन आयशा एमिति रास्ता कड़े अन्य पुओ सह हस खुशी हेउछु, अंकल आंटी का सम्मान रहिबो तो? किंतु रोमी आयशा को किछि कहिबार अधिकार हरई देइछि, कहिबो केमिति? रोमी भावना रे बुड़ी थिया बेले रिधिमा रोमी को हलेई कहला ए अनिमेष देख देख तुमर से भल झियो आयशा को गोटे पुओ सह सेठी छिड़ा होइछि। रोमी जानी जानी किछि न देखिला भली कहला काई केउठी? रिधिमा कहला अरे देख ना सेठी सेई आइसक्रीम पार्लर रे। रोमी अनै देखला ओ अरे से आम ब्रिजेश भाई म आम सीनियर।
ରୋମି ଜାଣି ଜାଣି ଏମିତି କହିଲା ଯେମିତି ରିଧିମା ଆୟଶା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ନ ଦେଉ। ରୋମି ରିଧିମାକୁ ସେ ସ୍ଥାନ ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କହିଲା, ଆରେ ଚାଲ ଫିଲ୍ମ ଯିବା ପରା। ରିଧିମା ରୋମିର ନିକଟତର ହେବା ପାଇଁ ଫିଲ୍ମ ଯିବାର ବାହାନା କରିଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ରୋମି ଜାଣି ଜାଣି ରିଧିମାଠାରୁ ଅଲଗା ବସିଥିଲା। ଏଇ ବାହାନାରେ ଯେ ପାଖାପାଖି ସିଟ୍ ଟିକେଟ୍ ମିଳୁନି। ରିଧିମା ବିଚାରୀ ବୋରିଂ ହୋଇ ଫିଲ୍ମ ଅଧାରୁ ରୋମିକୁ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲା। ରୋମିକୁ ହଲ୍ ବାହାରକୁ ଆସି ପଚାରିଲା, ଅନିମେଷ, କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛ? ରୋମିର ଉତ୍ତର ଥିଲା, ରିଧିମା, ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରେମ ସୀମାରେଖା ଭିତରେ ରହିଲେ ଭଲ, ପଛରେ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ନଥିବ। ରିଧିମା କିଛି ବି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ କହିଲା, ଆସ, ଭୋକ ହେଲାଣି। ତୁମର କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ଯାଏ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ତ ଲାଗୁଛି ତୁମ ମନରେ ଆଉ କିଏ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଉପରେ ଉପରେ ମୋ ନାଁ ମାତ୍ର। ମୋତେ ଲାଗେ ତୁମ ହୃଦୟରେ ଆଉ କିଏ ଅଛି। ରୋମି ରିଧିମା ହାତ ଧରି ନେଇ କହିଲା, ନାଇଁ ରିଧିମା, ସେମିତି କିଛି ବି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମ ସମ୍ମାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ରିଧିମା କହିଲା, କି ଅଜବ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ତୁମର କେଜାଣି। ରୋମି ଏବଂ ରିଧିମା ଲଞ୍ଚ କରି ଫେରିଲେ। ରୋମି ହଷ୍ଟେଲ ରୁମ୍କୁ ଫେରି ବାରମ୍ବାର ଘଣ୍ଟା ଦେଖୁଥାଏ କେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଆସୁ ଆସୁ ରୋମି ଫୋନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲିପ୍ସାର ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ରୋମି ଫୋନ୍ ଉଠାଇ କହିଲା, ହ୍ୟାଲୋ ଦିଦୁ, ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି କେତେବେଳେ ତୁମେ ଫୋନ୍ କରିବ। ଲିପ୍ସା କହିଲା, ରୋମି, ପଢ଼ାପଢ଼ି ହେଉନି ବୋଧେ ଠିକ୍ରେ। ଆରେ ବାବୁ, ଏଇଟା ପରା ପଢ଼ା ବୟସ। ଏ ବୟସ ସରିଗଲେ କଥା ସରିବ, ଆଗ ପାଠରେ ମନ ଦେ। ବାବା ମାମାଙ୍କର କେତେ ଭରସା ତୋ ଉପରେ। ରୋମି କହିଲା, ହଁ ଦିଦୁ, ତୁମ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ମାନିବି। ଲିପ୍ସା କହିଲା, ଆଉ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ତ ତୋର? ରୋମି କହିଲା, ହଁ ଦିଦୁ। ଲିପ୍ସା କହିଲା, କ'ଣ କହିବୁ କହ ମୋତେ। ରୋମି କହିଲା, ଦିଦୁ, ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, କହିବ? ଲିପ୍ସା କହିଲା, ହଁ, ପଚାର। ରୋମି କହିଲା, ଦିଦୁ, ଏ ପ୍ରେମଟା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କୁହ ତ? ଲିପ୍ସା କହିଲା, ଆରେ ତୁ ପରା ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ଗୋଟେ କାହାକୁ, ପୁଣି ମୋତେ ପଚାରୁଛୁ। ରୋମି କହିଲା, ଦିଦୁ, କୁହନା ପ୍ଲିଜ୍। ଲିପ୍ସା କହିଲା, ପ୍ରେମ ତ ସିଏ ଯାହା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଓଠରେ ଚେନାଏ ହସ ଫୁଟିଯାଏ, ଯାହା କଥା ଦିନ ରାତି ସବୁବେଳେ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଉଠେ, ବସୁ ବସୁ ଭାବନାରେ ସେ ହିଁ ଆସେ। ସେ ପାଖରେ ଥାଉ ଅବା ଦୂରରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ଥାଏ ସବୁବେଳେ। ରୋମି କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ଦିଦୁ, ଆମ ପାଖରେ ଜଣେ ଅଛି, ମନକୁ ହିଁ ତାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ଆଉ ଜଣଙ୍କ କଥା ଭାବେ। କୁହ ତ ଏଠି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ କେଉଁଟା? ଲିପ୍ସା କହିଲା, ହୃଦୟ ତ ତାକୁ ହିଁ ଚାହେଁ ନା ଯାହାକୁ ସେ ଭଲ ପାଏ। ରୋମି ପଚାରିଲା, ଆଚ୍ଛା ଦିଦୁ, ତୁମେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବ ତାକୁ କ'ଣ ଆଉ କେଉଁ ପୁଅ ସହ ଦେଖିଲେ ବରଦାସ୍ତ କରିହେବ? ଲିପ୍ସା କହିଲା, ହେବ, ପୁଣି ହେବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ପରିସ୍ଥିତି, ପରିବେଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ରୋମି ପଚାରିଲା, ଦିଦୁ, ଶେଷ କଥା କୁହ, ଜଣକୁ ତୁମେ ଭଲ ପାଉନ, ତୁମେ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛ, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ତୁମେ ଭଲ ପାଉନ ବାରମ୍ବାର ତା କଥା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଖେଳି ବୁଲୁଥିବ, ସେ ତୁମ ସହ କଥା ନ ହେଲେ ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, କାହିଁକି କୁହ ଦିଦୁ? ଲିପ୍ସା କହିଲା, ରୋମି, ହୃଦୟ ବି ବଡ଼ ଅଜବ। ଦିମାଗ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ ଆଉ କାହାକୁ ଖୋଜୁଥିବ। ମନେ ରଖିବୁ, ଦିଲ୍ ଆଉ ଦିମାଗ ଭିତରେ ଦିଲ୍ ହିଁ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ। ହୃଦୟରେ ଯିଏ ଥାଏ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ। ଆଚ୍ଛା, ତୋର ଏତେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲୁ? ତୁ ମୋ କଥା ମାନ, ପଢ଼ାରେ ମନ ଦେ, ଦିଲ୍ ଆଉ ଦିମାଗର ଲଢ଼େଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଲଢ଼ିବାକୁ ଦେ। ସମୟ ଆସିଲେ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ସେ ହିଁ ଜୀବନକୁ ଆସିବ। ତୁ ପଢ଼ ଏବେ, ପ୍ରଥମେ କ୍ୟାରିୟର, ପରେ ସବୁ। ରୋମି କହିଲା, ହଁ ଦିଦୁ, ମୁଁ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ିବି। ତୁମେ ମୋ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବ। ଲିପ୍ସା ପଚାରିଲା, ରୋମି, ଆୟଶା କେମିତି ଅଛି? ତୋ ସହ ଏବେ ତା'ର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନା ନାହିଁ? ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲା ରେ ସେ ତୋ ପାଇଁ। ସେ ତୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ତୋ କଥା ସବୁ ତାକୁ ଭାରି ହର୍ଟ କରିଛି। ରୋମି କହିଲା, ଆୟଶା ଏବେ ଖୁସିରେ ଅଛି ଦିଦୁ, ତା ଲାଇଫ୍କୁ ଆଉ ଜଣେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିସାରିଛି। ହଉ ହଉ, ଭଲ ହେଲା, ତୁ ତ ତୋ ରାସ୍ତା ବାଛି ନେଲୁ। ସେ କେତେଦିନ ତୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତା। ଭଗବାନ ଭଲ କଲେ ତା ଲାଇଫ୍କୁ କାହାକୁ ଆଣି। ହଉ, ରହୁଛି ଏବେ, ତୋ ଜିଜୁ ଆସିଲେଣି ନେବା ପାଇଁ ମୋତେ। ରୋମି କହିଲା, ଓକେ ଦିଦୁ, ବାଏ। ରୋମି ନିଜ ମନକୁ ବୁଝାଇ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲା, ଆୟଶାକୁ ମୁଁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଲି, ଏବେ କ'ଣ ପାଇଁ ତା ବିଷୟରେ ଏତେ ଭାବୁଛି? ବ୍ରିଜେଶ ଭାଇ ବି ଖୁବ୍ ଭଲ ପିଲା। ଆୟଶା ଖୁସିରେ ରହୁ, ଯେଉଁଠି ବି ରହୁ, ସବୁବେଳେ ତ ମୁଁ ତା'ର ଖୁସି ଚାହେଁ, ଆଜି କାହିଁକି ଈର୍ଷା କରୁଛି? ଆୟଶା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଖୁବ୍ ଭଲ ଝିଅଟିଏ, ଭଗବାନ ତାକୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ରୋମି କିଛି ସମୟ ବସି
ବହି ଖୋଲି ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପରଦିନ ସକାଳ 6:30। ରୋମି ଆଖି ଖୋଲି ପ୍ରଥମେ ମୋବାଇଲ ଚେକ୍ କରିବା ବେଳକୁ 6ଟା ମିସ୍ କଲ୍। ରୋମି ଆଏଶାର ଏତେ କଲ୍ ଦେଖି ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଫୋନ୍ ଉଠାଇ କହିଲା, ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଏଶା, ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲୁ? ଆଏଶା କହିଲା, ହଁ ହିରୋ, କ'ଣ ଶୋଇଥିଲ କି? ରୋମି କହିଲା, ହଁ ଟିକେ ନିଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତ। ଆଉ କହ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ସକାଳୁ ଫୋନ୍ କରିଲୁ ତୁ? ଆଏଶା କହିଲା, ହିରୋ, ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା, ପଢ଼ାପଢ଼ି ଚାଲୁଛି ତ ଠିକ୍ରେ? ରୋମି କହିଲା, ମଝିରେ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଏବେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିବ। ରୋମି ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ କହିଲା, ତୁ କଥା ହେଲେ ମୋର ସବୁ କାମ ଦୌଡ଼ିବ। ଆଏଶା କହିଲା, କ'ଣ କିଛି କହିଲ? ରୋମି କହିଲା, ନାଇଁ କିଛି ନୁହେଁ। ଆଉ ତୋର ପଢ଼ାପଢ଼ି କେମିତି ଚାଲିଛି? ଆଏଶା କହିଲା, ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି, ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ ବଢ଼େଇବା। ରୋମି ପଚାରିଲା, ଆଏଶା, ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛୁ କି? ଆଏଶା କହିଲା, ରାଗିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୁହେଁ। ରାଗିଥିଲେ କ'ଣ ତୁମ ସହ କଥା ହୋଇଥାନ୍ତି? ରୋମି ପଚାରିଲା, ଆଏଶା, ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ସତ କହିବୁ? ଆଏଶା କହିଲା, ହଁ କୁହ। ରୋମି କହିଲା, ଆଏଶା, ତୁ ବ୍ରିଜେଶ ଭାଇଙ୍କ ସହ ଖୁସି ଅଛୁ? ଆଏଶା କହିଲା, ତୁମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ରୋମି କହିଲା, ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁଛି ତୁ ଖୁସି ନାହୁଁ, କେବଳ ମୋତେ ଦେଖେଇ ହେବାକୁ ଏମିତି କରୁଛୁ। ଆଏଶା ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଖିଲିଖିଲି ହୋଇ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରୋମି ପଚାରିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ହସିଲୁ? ଆଏଶା କହିଲା, ତୁମ କଥା ଶୁଣି। ରୋମି କହିଲା, ମୋତେ ଯାହା ଲାଗିଲା ମୁଁ ସେଇଆ କହିଲି। ସତ କହ ଆଏଶା, ତୁ ଖୁସି ଅଛୁ? ଆଏଶା କହିଲା, ହଁ ବହୁତ ଖୁସି। ପରୀକ୍ଷା ସରିଲେ ତ ମୁଁ ମାମା ପାପାଙ୍କୁ ନେଇ ସାକ୍ଷାତ କରେଇବି। ରୋମି କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଖୁସିରେ ରହ। ରୋମି ପଚାରିଲା, ଆରେ କଥା ଭିତରେ ଭୁଲି ଯାଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲୁ ଯେ? ଆଏଶା କହିଲା, ଧେତ୍, ମୁଁ ବି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ହିରୋ, ବ୍ରିଜେଶ ଏବଂ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫିଲ୍ମ ବାହାରିଛୁ, ତୁମେ ଚାଲ ନା? ରୋମି କହିଲା, ନାଇଁ, ତୁମେମାନେ ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ଆଏଶା, ମୋର ଛୋଟ କଥା ରଖିବୁ। ଆଏଶା କହିଲା, ହଁ କୁହ। ରୋମି କହିଲା, ଆଏଶା, ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟିକୁ ଜଣେଇ ସାରେ, ତାପରେ ବ୍ରିଜେଶ ଭାଇଙ୍କ ସହ ଫ୍ରିରେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବୁ। ତାପରେ ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା, ତୋର ଏମିତି ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବା ଠିକ୍ ହେବନି। ଆଏଶା କହିଲା, ଓକେ ହିରୋ, ଯିବିନି କୁଆଡ଼େ। ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଯାହା, ଏଥର ଖୁସି ତ? ରୋମି କହିଲା, ହଁ। ଆଏଶା କହିଲା, ହିରୋ, ଏଇ ନିୟମ କ'ଣ ତୁମ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେଉନି? ରୋମି କହିଲା, ନିଶ୍ଚୟ। ରୋମି ମନକୁ ମନ କହିଲା, ରିଧିମା ଯେଉଁଭଳି ଜିଦଖୋର ଝିଅ, ମୋତେ 2 ମାସ ରଖେଇ ଦେବନି। 2 ମାସ ତ ଦୂର, 2 ଦିନ ତ ରଖେଇ ଦେବନି। ସତରେ ଆଏଶା ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଅନେକ ଫରକ। ଆଏଶାର ମୋ ପ୍ରତି କେତେ କେୟାର। ଆଏଶା କହିଲା, ହିରୋ, କ'ଣ କହୁଛ ଆଉ? ରୋମି କହିଲା, ନାଇଁ କିଛି ନୁହେଁ, ଏଥର ପାଠଶାଠ ବହୁତ ହୋଇଗଲା। ଆଏଶା ହସିଦେଲା। ରୋମି ବି ଏତେ ଦିନ ପରେ ମନ ଖୋଲା ହସଟିଏ ହସିଦେଲା। ସେ ହସରେ ଅନେକ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଥିଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ 2 ମାସ ବିତିଗଲା। ଏଇ 2 ମାସ ଭିତରେ ରୋମି ଏବଂ ଆଏଶା କେହି ବି ଘରକୁ ଯାଇନଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଦୁହେଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ରୋମି ଦେଇଥିବା କଥା ଅନୁସାରେ ସବୁବେଳେ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରିଧିମା ରାଗୁ ବା ଯାହା କରୁ, ତାକୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ତାଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କଲା ରୋମି। ରୋମି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ବସିଲା ପାଠ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲା, ରିଧିମା ଉପରେ ତାର ଧ୍ୟାନ କମ୍ ଯାଉଥିଲା। ରୋମି ରିଧିମାକୁ ବି ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ନ କରିବା ପାଇଁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଉଥାଏ। ରୋମିର ହଷ୍ଟେଲ ସମୟରେ ଫୋନ୍ ବିଜି ରହିବା ରିଧିମାକୁ ସନ୍ଦେହରେ ପକାଇଲା। ରୋମି ଆଏଶା ସହ ପାଠ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରିଧିମା ଆଉ କିଛି ଭାବି ଯେତେବେଳେ ରୋମି ଫୋନ୍ ବିଜି ଆସୁଥିଲା, ଆଏଶା ଫୋନ୍କୁ ରିଂ କରୁଥିଲା। ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ନମ୍ବର ସେମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବିଜି ରହୁଥିବାରୁ ରିଧିମାର ରାଗ ପଞ୍ଚମ ହେଉଥିଲା ଆଏଶା ଉପରେ। ଆଏଶା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ରିଜେଶ ଆଗରେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ବି କହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଜେଶ ହଁ ହାଁ ମାରି ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ରିଧିମା ବ୍ରିଜେଶକୁ ପ୍ରମାଣ ସହ କହିଲେ ବି ବ୍ରିଜେଶଙ୍କର କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ନ ଦେଖି ରାଗିଯାଇ ବ୍ରିଜେଶକୁ କହିଲା, ବଡ଼ ଅଜବ ଆପଣ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ଆଉ କାହା ସହ ପ୍ରେମ ଗପ ଗପୁଛି, ଆପଣ ହସୁଛନ୍ତି? ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆଏଶା ଉପରେ। ରୋମି ତାର ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ। ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଥିଲେ ଆଏଶା ମୋତେ କାହିଁକି ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତା? କେମିତି 2 ମାସ ବିତିଗଲା। ଦୁହିଁଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ବି ଖୁବ୍ ଭଲ ହୋଇଥିଲା। ପରୀକ୍ଷା ପରେ ରୋମି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଘରକୁ ଗଲା, ଆଏଶା ବି ଘରକୁ ଗଲା। ଦୁହେଁ ହସ ଖୁସିରେ ଛୁଟି କାଟି ଫେରିଲେ। ରୋମି ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ଆସି ସାରିଥାଏ। ଆଏଶା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ଆସିଲା, ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁ ଆସୁ ରୋମି ତା ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଉ ଯାଉ ବ୍ରିଜେଶକୁ ଯିବା ଦେଖି 2 ପାଦ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା। ଆଏଶା ରୋମିକୁ ପାଖକୁ ଡାକି ପଚାରିଲା, ହିରୋ, କାଲି ଆସିଲ ନା? ରୋମି ହଁ କହିଲା। ଆଏଶା କହିଲା, ତୁମ ଫୋନ୍ କ'ଣ ହେଇଛି? 2 ଦିନ ହେବ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍। ରୋମି କହିଲା, ଆଜି ମାରିନୁ ବୋଧେ? ଆଜି ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖେ, ଫୋନ୍ ପାଣିରେ ପଡ଼ି ଖରାପ ହୋଇଗଲା ତ?
काली रातिरे नुआ फोन आनिली। कथा भितरे आयशा निज ब्याग्रु जेतेबेले टिफिन काढ़िला रोमी हसी दे हाथ बढ़ाऊ बढ़ाऊ आयशा टिफिन टीकु ब्रिजेश को बढ़ई दे कहला तुम पाई आनिछि। मामा पापा को तुम विषय कहिछि। मामा पापा खूब शीघ्र तुमको देखा करिवे। रोमी निज हाथ पछकु नहीं कॉलेज आड़कू फेरु फेरु आयशा कहला ए हीरो तुम टिफिन नेबनी कि? रोमी मुह सुखई कहला नाई आयशा थाऊ एबे परे नेबी। रोमी कॉलेज आड़कू पलैला। आयशा रोमी को देखी मने मने कहला सॉरी हीरो मु तुमको कष्ट देबाकू चाहुनी हीरो। रोमी कैंटीन ने बसी थे। आयशा टिफिन बढ़ई कहला हीरो सतरे टिफिन नेबनी? रोमी टिफिन नहीं कहला सॉरी आयशा भूल मोर मु भाबुथली टिफिन उपरे केवल मोर अधिकार अछि किंतु मु भूली जाइथिली जे तो लाइफ पार्टनर आई मीन ब्रिजेशकर सबुथिरे प्रथमे अधिकार रहिबो। आयशा किछि कहिला नहीं। रिद्धिमाना नजर जेतेबेले आयशा एवं रोमी उपरे पड़िला टिफिन छड़ाई आयशा हाथ रे धरई दे रोमी को कहिला ओ बाबू एठी लुचि लुचि प्रेम गप गपुछंती मु खोजुछि कुआडे गले। रोमी आयशा हाथरू टिफिन नहीं जाए कहला सॉरी आयशा। एहा परे रिद्धिमा को कहला रिद्धिमा तुमे तुम लिमिट क्रॉस करी जाउछ। टिफिन ने कौन अच्छी जानिछ? टिफिन ने मो माँ हाथर स्नेह अच्छी जहाकू मु सबुबले चाही बसी थाए। हे तुमको कही किछि लाभ नहीं। तुम भली झियो किछि बुझंती नहीं। कहार इमोशन कौन बुझिबो? तुम भली थर्ड ग्रेड झियो एते बड़ कैंटीन भितरे एते पिलांक सामनारे रोमीर एमिति कहिबा रिद्धिमा को खूब बाधिला। रिद्धिमा रोमीर एमिति व्यवहार देखी निज हिताहित ज्ञान भूली जाई हाउ डेयर यू अनिमेष एते पिलांक भितरे मते कौन कही जाउछ जानी पारुछ तो? से पुणी ए टिफिन पाई कौन कहलो मते मु कहा इमोशन बुझुनी? ठीक अच्छी जीए तुम इमोशन बुझिबो ता पछरे गोड़ाओ। लिसिन मु तुम पछरे पड़ी नथिली ओके। रिद्धिमा तमतम होई पळाइला। रोमी रिद्धिमार दिन को दिन बढ़ी जाउथबा खराब गुण सब देखी रिद्धिमा पछरे आउ न गोड़ाई आयशा कहला तू चल क्लास करिबू। से जाऊ आउ हाँ टिफिन पाई थैंक्स। आयशा कहला हेले रिद्धिमा रागी पळाइला ता कथा आग बुझ। रोमी कहला से जाऊ तू चल क्लास। 2 दिन बीतीगला रिद्धिमा रोमी सह कथा हेलानी किंबा रोमी भी रिद्धिमा सह कथा हेलानी। आयशा ब्रिजेश सह भी 2 दिन हम साक्षात करी न थाए। रोमी आयशा को क्लास बाहर पचारा अरे ब्रिजेश भाईंकर कौन देखा नहीं कुआडे गले कि? आयशा कहला से पढ़ापाई व्यस्त अछंती ता छड़ा तुमे भी खुशी रे ना हो मु केमिति तांक सह तुम आगरे खुशी हेबी सेमिति कौन हेई पारे? रोमी कहला किए कहला मु खुशी रे नहीं मु एकदम खुशी रे अछि। आयशा पचारा रिद्धिमा सह तुमे कथा हो न तो? रोमी कहला प्रेम रे एमिति हुए तू छाड़े ना से सबू। आयशा सह एकुटिया गपिया देखी रिद्धिमा आसी कहला बाह 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 एठी लुचाचरा प्रेम चलीची बाह अनिमेष खेल खेलिबा तो किए तुमठू शिखिब। रोमी कहला ओ प्लीज स्टॉप इट रिद्धिमा किछि प्रेम प्रेम नुहे तुमे जानिछ आयशा ब्रिजेश भाई को भल पाए तापर भी एमिति काहींकी कही ताकू कष्ट देउछ कहितिली ना से मो फैमिली रिलेशन। एहा परे रोमी आयशा को कहला आयशा तू जा एठू मु जाउछि। रोमी रिद्धिमा पछरे जाही कहला कौन पाई तुमे आयशा को एमिति व्यवहार करूछ केते भल झियटिए से तुमे जानिछ। रिद्धिमा कहला मु कौन खराब झियो? रोमी कहला अरे बाबा मु से कथा कहूनी। रिद्धिमा कहला ताहले तुमे ता आगरे मते कौन पाई अपमानित करूछ मते केते खराब लागुथिबो जानिछ। रोमी कहला अच्छा हो ठीक अछि सॉरी। रिद्धिमा कहला बा गोईठा मारी विष्णु कहबा ते रोल तुमर हो खूब भल नीति तो। रोमी कहला अरे बाबा मु बुझी पारुनी तुमे सब बेले झगड़ा मोटिव रे कौन पाई रहूछ। रिद्धिमा तमतम होई कहला अनिमेष तुमर प्रॉब्लम कौन? सब बेले मो कथा तुमको कौन पाई खराब लगुची? दरकार नहीं मोर तुम सह संपर्क बहुत होई गला। रिद्धिमा तमतम होई पळाई जाऊ जाऊ रोमी ता पछरे रिद्धिमा डाकू थाए नजर पड़िला आयशा एवं ब्रिजेश उपरे। दुहे हसा हसी कुआडे जाऊ थांती। रोमी रिद्धिमा पछरे न जाई आयशा एवं ब्रिजेश पछरे गला। दुहे रोड आड़कू जिबा देखी रोमी जानी जानी सेमानंकु न देखिया भली आगकू क्रॉस करी पळाइला। आयशा रोमी की देखी डाकिला ए हीरो कुआडे जाउछ? रोमी फेरी आसी कहला अरे मु मार्क करनी तुमे दुहे कुआडे जाउछ? आयशा कहला जाउछु गुपचुप खाइबू एवं फिल्म जीबू
ତୁମେ ଯିବ ଆମ ସହ? ରୋମି କହିଲା ନା, ତୁମେମାନେ ଯାଇ ଏନ୍ଜୟ କର। ଆୟଶା କହିଲା ଆରେ ଆସ ନା, ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାର ତ ସାଥ ଦିଅ। ତୁମର ମୋର କେତେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଉ ଏଇଠି। ରୋମି ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲା। ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ ଓ ୟାର ଚାଲ ନା, ଏତେ ଭାବୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ସମସ୍ତେ ରାସ୍ତାକଡ଼ ଗୁପଚୁପ୍ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଗୁପଚୁପ୍ ମାଗିଲେ ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ ଭାଇ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଇଦିଅ। ଏହା କହି ବ୍ରିଜେଶ ଯେତେବେଳେ ଆୟଶା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ ଆୟଶା କହିଲା ଚଳିବ। ରୋମିକୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ଖରାପ ଲାଗିଲା। ରୋମି ଗୁପଚୁପ୍ ନ ଖାଇ ବାହାନା କରି କହିଲା ଆୟଶା ଗୋଟେ କାମ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ମୁଁ ଆସୁଛି ଟିକେ। ରୋମି ପଳାଇଲା କଲେଜ ଆଡ଼େ। କିଛି ବାଟ ଯାଇ ପୁଣି ଫେରି ଆସି ଗୋଟେ ଠେଲା ଗାଡ଼ି ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଦେଖୁଥାଏ ବ୍ରିଜେଶ ଏବଂ ଆୟଶାକୁ। ବ୍ରିଜେଶ ଯେତେବେଳେ ଆୟଶାକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଗୁପଚୁପ୍ ଖୁଆଇ ଦେଉଥାନ୍ତି ରୋମି ଦେହରେ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଅଗ୍ନି ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ହେଉଥାଏ। ଅନ୍ତରକୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ। କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ ସେ କଥା ବି ରୋମି ଜାଣିପାରୁନଥିଲା। ରୋମି ଭାରି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ରୋମି ଠେଲା ଗାଡ଼ି ପଛରେ ଲପଟେଇ ଦେଖୁଥାଏ। ହଠାତ୍ କାହା ହାତର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ପଛକୁ ଚାହିଁ ଛାତିରେ ଛେପ ପକାଇ କହିଲା ଆରେ ଲିସୁ ତୁ? ଲିସୁ କହିଲା ଆରେ କ'ଣ ମ ରୋମି, ପୁଅ ପିଲାଟା ହୋଇ ଚମକି ପଡ଼ୁଛୁ, କାହାକୁ ଏମିତି ଲୁଚି ଦେଖୁଛୁ? ରୋମି କହିଲା ଆରେ ନାଇଁ, କାହାକୁ କାହିଁ ଦେଖିବି, ଏମିତି ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ। ଲିସୁ ପଚାରିଲା ଆରେ ଆମ ବହିର ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ଫିଲ୍ମ ଯିବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କୁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଦୁଇଜଣ କେଜାଣି? ରୋମି ଗୁପଚୁପବାଲା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁବା ବେଳକୁ ବ୍ରିଜେଶ ଏବଂ ଆୟଶା ଗାଡ଼ିରେ ବସି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ। ରୋମିକୁ ଗାଡ଼ି ଟିକେ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ମନକୁ ବୁଝାଇ କହିଲା ନାଇଁ ମ, ଏମିତି କେତେ ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ୁଛି, ନା ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଇଆଡ଼େ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିବ? ଲିସୁ ରୋମିକୁ ହଲେଇ କହିଲା ରୋମି କ'ଣ ଭାବୁଛୁ କିରେ? ରୋମି କହିଲା ଆରେ ଭାବୁନି, ଦେଖୁଛି ତୋ ବହିର ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଫୁର ହୋଇଗଲେଣି। ଲିସୁ କହିଲା ହଉ ଚାଲ ତେବେ ରୁମ୍କୁ ଯିବା, ଆଜି କ୍ଲାସ୍ କ୍ୟାନ୍ସଲ। ରୋମି ମୁହଁଟା ହାଣ୍ଡି ଭଳି କରି ରୁମ୍ ଆଡ଼େ ଗଲା। ସୋମେଶ ଏବଂ ଅର୍ପିତା ରୋମି ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ଥାନ୍ତି। ଏତେ ଦିନ ବିତିଗଲା କିନ୍ତୁ ରୋମି ଏବଂ ଆୟଶା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବି ସୁଧାର ଆସିନଥିଲା। ଅର୍ପିତା ଭାବୁଥିଲା ଆୟଶା ହିଁ ରୋମିକୁ ବାଟକୁ ଆଣିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆୟଶା ଅର୍ପିତାକୁ ସେ ବିଷୟରେ କେବେ ବି କିଛି କହୁନଥିଲା। ଅର୍ପିତାକୁ ବି ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା ଆୟଶାକୁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ପଚାରିବାକୁ। କେମିତି ପଚାରିବ ବା? ଆୟଶା କ'ଣ ଭାବିବ? ଭାବିବ କେମିତିକା ମା କେଜାଣି ନିଜ ପୁଅକୁ ବାଟକୁ ଆଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ରୋମି ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ବି ଅର୍ପିତା କିଛି ପଚାରୁନଥିଲା, କାରଣ ସୋମେଶ ମନା କରିଥିଲେ କିଛି ବି ପଚାରିବାକୁ। ସୋମେଶଙ୍କର ରୋମି ଅପେକ୍ଷା ବାବାଙ୍କ କରିଶ୍ମା ଉପରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଜୀବନ ଯେମିତି ସେମିତି ଚାଲୁଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ଅଭିପ୍ସା ଏବଂ ଅର୍ପିତାର ମଧୁର ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ବି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଅଭିପ୍ସା ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଅର୍ପିତା ଏବଂ ସୋମେଶଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ନିବିଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ସେ କରିଥିବା ଶପଥ ମାଟିରେ ମିଶି ଧୂଳି ଧୂସରିତ ହୋଇଗଲା। ଆୟଶାକୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ଦେଖି ଅଭିପ୍ସା ବି ରୋମି ବିଷୟରେ କିଛି ବି ପଚାରି ଆୟଶାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ଦିନକର ଘଟଣା, ସୋମେଶ ସକାଳୁ ଉଠି ବାହାରୁଥାନ୍ତି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍। ସମୟ ସକାଳ 6। ସୋମେଶ ବାହାରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଘର ଗେଟ୍ ଖୋଲି ହାତରେ ବଡ଼ ଟୋକେଇ ଗୋଟିଏ ଧରି ପଶି ଆସିଲେ ସାହିର ଜଣେ ଭାଇ ହିସାବ ହେବେ। ଟୋକେଇ ସୋମେଶଙ୍କ ଆଗରେ ଥୋଇ ଦେଇ କହିଲେ ସୋମୁରେ, ଆଜି ପରିବା ଅନୁକୂଳ କରିବ। ତୁମ ହାତ ବାଜିଲେ ମୋର ସବୁ ବିକ୍ରି ହୋଇଯିବ କୁଆଡ଼େ। ଭାରି ଲକ୍ଷ୍ମୀବନ୍ତ ହାତ ତୁମର। ସୋମେଶ ହସି ଦେଇ କହିଲେ ବାବୁ ଭାଇ, ଅନୁକୂଳ ବାହାନାରେ ବି ଆମକୁ ଫ୍ରେଶ୍ ପରିବା ମିଳିଯାଉଛି। ହଉ ହଉ ନିଅ କହି ସୋମେଶ 500 ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇ କହିଲେ ନିଅ ଅନୁକୂଳ ପଇସା। ସେ ଟଙ୍କା ଧରି ଭାରି ଖୁସିରେ ଟଙ୍କାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ବାହାରି ଯାଉ ଯାଉ କହିଲେ ମୁଁ ପରିବା ବାହାରିଲେ ଆଣି ଦେଇଯିବି ସବୁବେଳେ। ସୋମେଶ ହସିଦେଲେ। ସୋମେଶ ପରିବା ଭର୍ତ୍ତି ଟୋକେଇ ଦେଖି କହିଲେ ସାନ ବୋଉ, ପରିବା ସବୁ ନେଇଯା, ଆଜି ଫ୍ରେଶ୍ ପରିବା ମିଳିଗଲା ଟିକେ। ନିମିନା ପରିବା ଟୋକେଇ ନେଇ ଯାଉ ଯାଉ କହିଲେ ଗାଣ୍ଡୁଆରେ 2-3ଟା କୋବି, 2 ବିଡ଼ା ଶାଗ ଆଉ ବିଲାତି କିଲେ ନାହିଁ। 500 ଟଙ୍କା ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ଭାରି ଚାଲାକ, ସବୁବେଳେ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ପାଉଛି ବୋଲି ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କେହି ନାହାନ୍ତି ବହିନି କରିବା ପାଇଁ? ସୋମେଶ ହସି ଦେଇ କହିଲେ ସାନ ବୋଉ, ତାଙ୍କ ଅନୁକୂଳଟା ଏମିତି କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ତୁ ଯା ଏଗୁଡ଼ା ଭିତରକୁ ନେଇକି। ନିମିନା ଯିବା ପରେ ସୁରବାବୁ କହିଲେ ସାନ ବୋଉ ତୋର ପାଟି ଖଣ୍ଡେ ପାଇଛି। ସୋମେଶ ହସି ଦେଇ ବାହାରିଗଲେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍। ସୋମେଶ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରୁ ଆସି ଘରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଥମ୍ ହୋଇ।
अर्पिता स्कूल जावाई रेडी होउथाए। बेबी सोमेश को एमिति थम होई बसीजिया देखि व्यस्त होई आउसी पकई कहिला, बाबा कौन हैला? सोमेश गोटा सुधा थरु थांती। बेबी विकल होई अर्पिता को डाकिला, मामा मामा कुआडे गल? तुमको शुभुछि ना नाई मामा, शीघ्र आस टिके, बाबांग देह कौन हो जाउछि? बेबी सोमेश को आउसी पकाई कहूଥାଏ, बाबा कौन हैला? बाबा पानी आनिबी? अर्पिता दौड़ी आसिला। सोमेश को देखि कांदी पकई कहला, कौन हैला तुमर? एई कौन ହେଇଛି? बेबी आंटी को फोन लगेलु, जा दौड़ी जाई पानी ग्लास आनिलु। सुराबू निमिना समस्ते दौड़ी आसी सोमेश को आउसी पकाइले। अर्पिता कांदी कांदी सोमेश को आउसी कहूଥାଏ, कौन ହେଇଛି तुमर? बेबी पानी ग्लास धरी दौड़ी आसी अर्पिता को फोन दे कहला, नियो मामा आंटी लाइन ने अछंती। अर्पिता भयभीत होई कहला, चांद तू केउठी अछु? यांकर कौन हेई जाउछि? मु कौन करिबि लो, मो मुंड किछि काम करूनी। अभिप्सा कहला, कौन हेउछि भाईंकर? अर्पिता कहला, चालिया पाई जाइथिले, सियाडू आसी थरुछंती गोटापणे, कौन करिबि भाबी पारुनी। अभिप्सा कहला, चांद लो भाईंकर तो सुगार नथिला, माने डायबिटीज पेशेंट नुहंती ना। अर्पिता कहला, जानिनी रे चांद, केबे तो तांकर टेस्ट होइनी। अभिप्सा कहला, ओके ओके तू परे कथा हबु, एबे चीनी मुठाए किंबा मिठा बिस्कुट खुआई दे, कौन हेउछि कह, मु लाइन ने अछि। अर्पिता बेबी कहला, जा मिठा बिस्कुट आउ चीनी नहीं आसे। बेबी दौड़ी जिया परे अभिप्सा कहला, चांद शुण, रूम एसी ऑन कर, नचेत भाई को खोला पवन को नहीं जा। अर्पिता कहला, हाँ एसी ऑन अच्छी, किंतु यांक देहरु झाल बाहरुछि। अभिप्सा कहला, हौ तू मिठा किंबा मिठा उपरे किछि भी खुआई हॉस्पिटल आसे, मु बाटर अच्छी पहुँचुची अध घंटारे। बेबी मिठा बिस्कुट नहीं आसिया परे अर्पिता सोमेश को खुआई दे पानी पियाई देला। सोमेश एकदम बरड़ा पत्र भली थरु थांती। अर्पिता बेबी निमिना समस्ते कांदु थांती। अभिप्सा लाइन ने थाए कहला, चांद ए चांद तू मो कथा शुणी पारुछु ना नाई चांद? अर्पिता कहला, हाँ कहलो। अभिप्सा कहला, भाईंकर किछि हेइनी रे, व्यस्त होई तांका आगरे कंदाकंदी कर नाही, भाई टेंशन ने रहिबे। शुण एबे भाई केमिति अछंती कह? अर्पिता कहला, सेमिति थरुछंती रे। अभिप्सा कहला, भाईंको सुगार लो होउछि किंबा बीपी बढ़ी जाइछि, तू जेते शीघ्र हॉस्पिटल पहुँची जा, मु स्टाफ को फोन करुछि, सबू अरेंज करि देबे। अर्पिता ड्राइवर को डाकी सोमेश को धरी हॉस्पिटल बाहरी गला। बेबी कांदी कांदी प्रथमे रोमी माने सोमेशकर कौन हेछि, हठात तांको देह एमिति खराब हो गला काहेकि, जानिबा नेक्स्ट पार्ट रे। कहानी केमिति लागिला मते कमेंट करी निश्चय जणैबे। आउ जदि भलो लागि थाए सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाई देबे। हिंदी स्टोरी चैनल को विजिट करंतु, सुंदर सुंदर सस्पेंस कहानी अपलोड हो जाइए। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करिया को केबे भूलिबेनी। रहुची नमस्कार, जय जगन्नाथ।